মৰম ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আমি আজি আলোচনা কৰিম Haloalkanes and haloarens chapter 2 classification of haloalkanes. Now studying classification of haloalkanes. Number 1, on the basis of number of halogen atoms, অৰ্থাৎ halogen atomৰ সংখ্যাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমাৰ haloalkane বিলাকক কেনেকুৱাকৈ ক্লাসিফাই কৰিব পৰা যায়. In this types we get generally 3 types of haloalkanes. Number 1, mono haloalkane. Mono haloalkane means what? If a halogen compound contains only one halogen, then these types of alkyl halide is considered as mono haloalkane. অর্থাৎ alkyl halide যদি বা haloalkane যদি কেৱল only one halogen present থাকে তেনেকুৱা হলে আমি তাক mono haloalkane বুলি কনসিডাৰ কৰিব পৰা যায়. Then our example is number 1, 2. Suppose suppose X is suppose Cl, then we get chloroethane. আমি যেতিয়া Cl হ'ব তেতিয়া হলে আমি chloroethane পালো হয়. এবাৰ next dihaloalkanes. Dihaloalkane means what? If a alkyl halide contains 2 halogen atoms, then we get dihaloalkane. যদি আমাৰ alkyl halide দুটা যদি halogen থাকে তেতিয়া আমি dihaloalkane পাম. Ultimately এইটো হ'ব আমাৰ dihaloalkane. Similarly, if a alkyl halide contains 3 halogen atoms, then we get trihaloalkanes. যদি আমাৰ কিমানটা থাকে তিনিটা যদি alkyl halogen atom present থাকে তেতিয়া আমি trihaloalkane পাম. এইবাৰ নাম্বার 2, classifications of alkyl halide. Compounds containing sp3 CX bond. যদি আমাৰ CX bond কার্বন হ্যালোজেন বন্ডত যেটো কার্বন আমাৰ অ্যাটাচ আছে সেই কার্বনটোৰ যদি হাইব্রিডাইজেশন sp3 হয় তেতিয়া আমি alkyl halide বিলাকক কেনেকুৱাকৈ ক্লাসিফাই কৰিব পৰা যায়. এটা ইয়াত যদি আমি স্ট্রাকচার বিলাক চোৱা যায় হ্যালোজেন অ্যাটাচ কার্বন দি চোৱা, similarly halogen attached carbon this one, similarly halogen attached carbon this one. এবার আমি alkyl গ্রুপে দিও চাব পাৰো বা নাম্বারস অফ হাইড্রোজেন এটমে দিও আমি চাব পৰা যায় alkyl halideৰ ক্লাসিফিকেশন. if halogen atoms আমি যদি হাইড্রোজেনে দি চোৱা যায়, if halogen attached carbons contains 2 hydrogen atoms, then this alkyl halide is considered as primary alkyl halide. Or if a alkyl halide have only one alkyl group, যদি আমাৰ এটা মাত্ৰ alkyl group present থাকে তেতিয়া হলে তেনেকুৱা alkyl halideক আমি primary বুলি কনসিডাৰ কৰিম. এতিয়া আমাৰ alkyl group তো ভেৰিয়েশন হ'ব পাৰে, সাপোজ মিথাইল, ইথাইল, প্ৰপাইল, বিউটাইল এনেকুৱা আমাৰ চেঞ্জেবল হ'ব পাৰে, কিন্তু হাইড্ৰোজেন তো কনস্ট্যান্ট থাকে. গতিকে আমি নাম্বারস অফ alkyl গ্রুপে দি সোয়ার পরিবর্তে আমি নাম্বারস অফ হাইড্ৰোজেন এটমৰ দ্বাৰাহে চাম. এতিয়া আমি কেনেকুৱা চাম, সাপোজ এইটো alkyl halide, halogen attached carbon এইটো, এই কার্বনটোৰ আমাৰ হাইড্ৰোজেন এটম দুটা আছে, গতিকে this alkyl overall alkyl halide is considered as what? Primary alkyl halide. So this one 1 degree alkyl halide. Primary alkyl halide is also considered as 1 degree alkyl halide. Similarly, this alkyl halide, here halogen attached carbons have only 1 hydrogen. So this alkyl halide is considered as secondary alkyl halide. বা আমি alkyl গ্রুপ দুটা থাকিলে তাক secondary alkyl halide বলে কনসিডার কৰিব পাৰো. হাইড্ৰোজেনটো আমাৰ কিয় সুবিধা হয় অলৰেডি আমাৰ ডিসকাস কৰা হৈ গ'ল. Next, this one is tertiary alkyl halide. That means tertiary alkyl halide means what? If halogen attached carbons have no hydrogen atom. যদি আমাৰ halogen যুক্ত থকা কার্বনটো এটাও যদি আমাৰ হাইড্ৰোজেন এটম নাথাকে তেতিয়া হলে তেনেকুৱা alkyl halideক আমি কনসিডার কৰিম tertiary alkyl halide হিচাপে. So this one is considered as tertiary alkyl halide. ইয়াক আমি কি বুলি কনসিডার কৰিম? tertiary alkyl halide বুলি কনসিডার কৰিম.
কাৰণ এই কাৰ্বনটোত এটাও হাইড্ৰোজেন এটম প্ৰেজেন্ট নাই। নেক্সট আমাৰ এলাইলিক হেলাইডছ। এতিয়া এলাইলিক যদি হেলাইড হ'ব লাগে হেলোজেন এটাচ কাৰ্বনটোৰ হাইব্ৰিডাইজেশ্যন sp3 হ'ব লাগিব। কাৰণ কাৰ্বন নাম্বাৰ অফ সিগমা বন্ড এতে হাইড্ৰোজেন দুটা আছে 1 2 so 2 sigma bond next carbon halogen 3 next one 4 গতিকে আমি আলটিমেটলি কি পাম হাইব্রিডাইজেশন sp3 পাম আৰু sp3 হাইব্রিডাইজ কাৰ্বনটো আমাৰ ডাইৰেক্টলি এটাচ থাকিব লাগিব sp2 হাইব্রিডাইজ কাৰ্বন এইটো হ'ব আমাৰ sp2 হাইব্রিডাইজ কাৰ্বন similarly this one halogen attached carbon its hybridization is what sp3 next carbon this one this carbon hybridization is what sp or that halogen attached carbon to hybridization of sp3 and next carbon to hybridization amar ki hobo sp2 গটিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আমি অ্যালকাইল হ্যালাইড পাও সেই অ্যালকাইল হ্যালাইডক আমি কনসিডার করে allylic halides. So these types of alkyl halides are considered as what? Allylic halides. Next one, benzylic halide. It a benzylic halide hobo lagile ki halogen attached carbon must be sp3 hybridized, and next this sp3 hybridized carbon is attached with a benzene ring. Order benzene ring or logo to rakhib. Similarly, halogen attached carbon hybridization is what sp3. Next one, benzene ring. Ebar next is a compounds containing sp2 CH bond. Order jito halogen attached carbon he halogen attached carbon to hybridization amar sp2 lagibo. Eta halogen attached carbon this one. So hybridization is what? sp2. Similarly, halogen attached carbon this one. So the hybridization is what? sp2. Next one, arylic halide. In case of arylic halide, halogen atom is directly attached with or joined with benzene ring. That means aryl group. Here to our halogen atom is directly attached with benzene ring. Benzene or logot ki ase amar jukto ase. গটিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এৰাইল হেলাইডক আমি কনসিডাৰ কৰিম এৰাইল হেলাইড বলিবা এনেকুৱা এলকাইল হেলাইডক আমি কনসিডাৰ কৰিম কি হিচাপে এৰাইল হেলাইড হিচাপে কনসিডাৰ কৰা যাব।